Again, welcome all to our fifth session. Bendiciones a todos a nuestra quinta In sesión. this cohort, we have been learning on church planting, En church leadership, este corte hemos estado aprendiendo de plantación de iglesias y liderazgo eclesiástico and church revitalization. y revitalización de iglesias. Tonight's session is on church styles and leadership styles. La sesión en esta noche va a ser estilos de congregaciones y estilos de liderazgo. We are not commending any style over another style. Nosotros no recomendamos un estilo sobre el otro. Put more succinctly, we're not saying that one style is better than another style. No estamos diciendo que un estilo es mejor que otro. What we are presenting to all of you leaders and planters Lo que les presentamos a ustedes, plantadores y líderes, is a menu of styles and infrastructures. es un menú de estilos e infraestructuras. Most importantly, so that you know which works best for you, Más importantemente, para que usted reconozca cuál es la mejor opción para usted. which fits your temperament and your character and your personality best, Que caiga bien con tu personalidad, tu temperamento, tu personalidad mejor. and the church and group that you're leading best. Y la iglesia y el grupo la cual usted dirige. At the same time that you as a leader can identify the styles of the people around you. A la misma vez, tú puedes identificar el estilo de las personas con las cuales tú trabajas. A lot of teams break down or split or divide Muchos equipos se dividen o hacen división o se salen uno del otro okay, and don't have lasting efforts. y no tienen esfuerzos perduraderos, Not because they're not good people, no porque no son personas buenas, but because they can't discern the styles of the other people on the team, pero quizás no pueden discernir las personalidades o temperamentos de los otros en su equipo, which leads to conflict que se dirige hacia conflictos and which often leads to the team breaking down and not achieving their y goals. que usualmente se hace una propensidad al grupo romperse. Cuando nosotros no discernimos los diferentes estilos, When we cannot discern the different styles, nos puede llevar a división, it can take us to division, a fracaso to failures, y a no lograr nuestros objetivos. and not reach our goals. Por eso esta clase de estilos de liderazgo, infraestructura e iglesias. That is why today's class on leadership styles and church styles, Lo- congregation Voy a styles, repetir las tres cosas otra vez. I'll repeat them again. Estilos de liderazgo, Leadership styles, estilos de infraestructura infrastructural styles, y estilos de iglesias. and church styles. Estilos de liderazgo, Leadership styles, estilos de infraestructura, infrastructure styles, estilos de iglesias. and church styles. Es importante And it's a important medida que usted va desarrollando su equipo at the measure that you begin to train your y a team medida que usted se está conociendo mejor como un líder. and at the measure that you learn more about your leadership styles, ¿Sabes qué estilo combina mejor con otro estilo? you know which best style combines best with another ¿Qué style. estilo tiene conflicto con otro estilo? What style generally has conflicts with another style? ¿Qué es su estilo preferido? What's your preferred ¿Y style? qué estilos son complementarios a los estilos con los cuales usted trabaja? And what styles are complementary to other styles that you work with? Punto número 1. Point number one, No estamos endosando ningún estilo sobre otro. we're not endorsing one style as preferred over another. Estamos enseñando los diferentes We're estilos just showing the different styles para que usted sepa so that you know cuál es el mejor, qué cabe mejor con usted, su temperamento, which fits best with you and your y temperament con los de su equipo and with those o su ministerio. on your team, ministry teams. Punto número 2. Point number two, Tenemos que analizar los estilos de liderazgo, infraestructura, iglesia, we need to analyze all of these structures según el contexto donde estamos ministrando. according to the context that we're ministering in. Si estamos plantando en Chicago, If we're planting in en Chicago, Orlando, in Orlando, en Houston, in Houston, en in Miami, Miami, también tenemos que saber we also need to know que cada contexto that every context tiene su cultura, tiene su estilo. has its culture, has its style. El norte de los Estados Unidos The north of the no United es lo mismo que el States sur de los Estados is Unidos. not the same as the south. Puertorriqueños que nacieron en Nueva York Puerto Ricans that were born in New no es York lo mismo que puertorriqueños que nacieron en Puerto Rico. are not the same as Puerto Ricans born in the island.
latinos americanos que nacieron en América Latina Latin Americans that were born in Latin America no es lo mismo que latinoamericanos que nacieron en los Estados Unidos. are not the same as second or third generation Latin Americans born here in the States. Matrimonios multirraciales y birraciales. Biracial marriages, multiracial marriages, Y familias multirraciales. and multiracial families. Tienen una distintividad a familias y culturas homogéneas. They have distinctiveness from homogeneous families, homogeneous families. No es lo mismo tener toda una iglesia hispana It's not the same thing to have an entire Hispanic que church tener una iglesia multicultural, than to have a multicultural Hispanic church, aunque sea hispana. although it may be all Hispanics. No es lo mismo tener todos colombianos en una iglesia It's not the same thing to have all Colombians in one y church tener colombianos, puertorriqueños, dominicanos, panameños, ecuatorianos. No es lo mismo. and then to have different types of Hispanics, Colombians, Panamanians, Costa Ricans. Y él o la líder Dominicans. tiene que entender esas distintividades culturales And a leader must understand all of the cultural distinctiveness para dirigir mejor esa diversidad. to better lead that diversity. Nosotros tenemos unos diapositivos. We have a few PowerPoints. Estos diapositivos These PowerPoints, nosotros los ponemos al día mensualmente. let us know if you can see them. Give us a thumbs up. Usa el botón de reacción para Okay. ver si puedes Great. ver los diapositivos. Perfect. Thank Todo you. esto son repasos de semanas anteriores. These are reviews from weeks prior. El mes anterior, Last month, nosotros comenzamos a hablar de ritmos de aprendizaje. we talked about rhythms of learning. Que cada iglesia o cada organismo tiene ritmos de aprendizaje. That every church community, every learning community has a rhythm of Y learning. que cada líder debe establecer estos ritmos y entender estos ritmos. And leaders should understand and share and communicate these rhythms. Si usted quiere saber estos ritmos, If you want to learn more about these rhythms, les recomiendo las clases anteriores. we recommend that you watch the videos on the other. Si usted quiere videos. estos diapositivos, If you want this PowerPoint, escríbenos un correo electrónico y te los haremos llegar. send us an email and we will send it to you. El mes pasado hablamos de la filosofía de ministerio. We talked about also the philosophy of La ministry. filosofía de ministerio The philosophy of ministry es cómo tú haces iglesia. is how do you do church? La filosofía de ministerio Ministry philosophy no son necesariamente tus creencias is not fundamentales, necessarily your fundamental que beliefs, crees core en beliefs, Jesucristo, that you believe in que Jesus, crees en el you rapto. believe in the rapture. Eso son tus convicciones. Those are your convictions. Tu filosofía de ministerio Your philosophy of es ministry cómo tú haces iglesia en tu contexto. is how do you do church within your context. Cada líder y grupo Every leader, every group debe tener una filosofía de ministerio. should have a philosophy of ministry. How are we going to do church in this context? ¿Cómo vamos a hacer iglesia dentro de este contexto? What's our identity? ¿Cuál es nuestra identidad? What is our mission? Nuestra misión. What are the ministry programs Los programas that ministeriales serve the mission? que van a servir y fomentar la misión. You don't do programs just to do programs. Las iglesias no pueden crear programas solo porque hay que hacer programas. The programs serve the mission and the vision of the church. Todos los programas necesitan ser alineados para servir la misión de la iglesia. And so all of this, the how, Y todo esto, el cómo, the vision, the mission, la the visión, la misión, programs in service to the mission and los the vision, programas al servicio de la identidad y la visión, how you're going to grow the church. cómo vas a crecer la Sometimes this iglesia. is called pathways. A veces esto se llama caminos, No, a veces hay caminos o senderos. senderos, or pathways. Cómo uno integra a la gente. How will you create the infrastructure to integrate people? La gente se convierte, If someone walks through your doors and gets converted, acepta a Cristo. they accept Christ, Hay que haber un sendero there must be a pathway para integrarlo for them to be integrated desde nuevo convertido from new
convert, de bautismo baptism, a discipulado, discipleship, a servicio, service, a ministerio leadership, ministry, y a liderazgo. and leadership. Si no hay un sendero If there is not a pipeline, a pathway que es claro that is very clear y simple para entender, and very simple for everyone to understand, la gente se desconecta de la vida de la iglesia people can easily become disconnected and leave your church y la comunidad de fe. and our community of faith. Es aquí que muchas iglesias no crecen It's here where churches become stagnant. porque tienen buena identidad. That you could have a good identity. Tú puedes tener buen servicio los domingos, buena predicación. You could have a good service Sunday and you could have good preaching. Tú puedes tener excelente adoración. You could have a great worship team. Eso atrae a la gente. That's the attractional element of churches. Pero el mantenimiento, la integración, la consolidación But the integration, the consolidation of the people requiere senderos de integración. requires pipelines of integration. And so every church Y cada iglesia that wants to include new people que quiere incluir a personas nuevas should have a clear pathway of integration. debería entender cuál es el sendero de integración de esa iglesia. Every new member in the gathering, Cada nuevo feligres en el lugar del encuentro, if they're trained in the new members class, una vez que son entrenados en la clase de membresía, part of it is knowing the pathways to integration. parte de eso es entender cuál es la integración para ellos. And every congregation can develop that with their leadership team in different ways. Y cada congregación con su equipo de liderazgo puede crear esa infraestructura As God leads and as the context como Dios demands. le dirija y como el contexto lo demanda. But in every pathway, Pero en cada sendero there should be good teaching, sound doctrine. debería tener sana doctrina, There should be constant renovation by the Holy Spirit. renovación constante por el Espíritu And it should be contextualized to where you are planted. y contextualizado en el lugar donde son plantados. The leadership styles, Los and estilos we de talked about liderazgo, these at length the last time. y en el último mes hablamos de I'm esto. giving you a brief 7-minute review. Esto un repaso de unos minutos. The leadership styles are several. Hay varios estilos de I've liderazgo. listed 4. Yo solamente he nombrado 4. Hay mucho más que 4. There are ¿no? many more than Hay just muchos 4. más estilos que 4. There are many more, but these are the Pero basic estos son los que and the others más are se a conocen. derivative of these Sí. 4 basics. Un estilo de liderazgo es One style is dictar o decirle a la gente qué debe hacer. the telling a style. A veces se llama micromanejo. Sometimes it's this type of leader is maybe a micromanager. Este tipo de líder This type of leader establece todo, establishes everything, plasma todo delineates y everything, después se lo entrega y la gente lo repite. and then you give it to the people for them to accomplish what you have delineated. Tiene su pro It has its pros porque la gente no está confundida de las expectativas. because people are not confused on the expectations. El contra es The contrary is que a veces la gente se siente controlada that sometimes people feel y controlled que no hay libertad para ingenuar o creatividad. and there's no freedom for creativity and ingenuity from the leaders that need to accomplish it. Quiero decir que cada estilo tiene sus pros y sus contras. Every style here has its pro and its con. Y por eso es importante saberlo. And that is why it's important to know it. Y es según su temperamento y su habilidad. And according to Del their líder style o la líder. and the leadership and their temperament. Segundo es inspiracional. The next style is inspirational. Usualmente este tipo de líder o liderazgo Usually this type of leader da direcciones amplias a 30,000 pies de altura. give directions, but at a 30,000 foot view. No pinta todos los detalles. They don't delineate all of the details. Te da una foto grande Gives you just the big y te picture inspira hacia una meta grande. and inspires you towards a big goal. Y los líderes bajo ese liderazgo pueden
contextualizarlo And the leaders under that leader can contextualize as they deem para fit llegar a la to inspiración reach to the o, end o lo que goal. se llama el imagen grande o la foto grande, big- el retrato grande. Right? So as an example, this leader can say, we're going to have an outreach day. Sí, sí. And then the leaders develop Es what that correcto. outreach Un looks día de like. alcance, the telling leader El líder dictar, says, we're going to have an outreach day. vamos a tener un día de alcance. We're going to have 30 leaders. Vamos a escoger 30 There's going to be líderes. 700 book bags. Vamos a tener 700 book bags. There's going to be 8 tables. 8 mesas. And there's going to be 500 water bottles. Y 500 botellas de agua y los colores van a ser And the colors are going to be green and yellow. Y a tal hora y tal hora vamos a hacer eso y a tal hora. You told them that. Ya le The inspirational leader says, el líder inspirador dice, we're having an outreach day. Vamos a tener un día de alcance. And the team is going to y el determine. Equipo va a determinar. But the inspiration is to reach 1,000 people. Pero vamos a alcanzar por lo menos 1,000 personas. And then the team has to figure out how to color in the lines of that inspiration. Y el equipo aprende cómo dibujar o colorear dentro de esa inspiración. Some people Algunas prefer, personas tell me everything. The prefieren, colors, the numbers. dime números, los colores, los detalles, cuántas mesas, los colores. Other todo. people prefer, give me the big picture and I'll work towards it. Otras personas prefieren, dame el retrato grande y permíteme a mí ser el creador, el creativo. The participant or participation. El participante. This is a leader that likes to lead by consensus. Un líder que le gusta liderar por consenso. This leader usually has a working team. Este líder normalmente tiene un equipo de trabajo. That working team helps with sermons, with designs, con sermones, with projects, temas y proyectos. And that team Y ese equipo together comes forward with the vision and the programs. Juntos crean la visión y el programa de esa visión. And then there's the delegator. Y hay la delegación. The delegator La delegación has an idea, tiene una idea usually delegates it to the team right under him or her. y lo delega Chief lieutenants. normalmente en el segundo nivel bajo ellos So, hey, de liderazgo. here's the vision for 2021. Esta es la visión para Here's 2021. the 7 goals. Estos son los 7 alcances. And this team of 12, logros. I'm going to delegate to reach the goals. Y estos 12 yo quiero que programen esa meta. They come back to me with a report, Regresan a mí con el with a reporte, program, con un an programa, idea, una idea, and then we move forward. se aprueba o no, o se enmienda y luego va a la comunidad para hacerse. In the chat, En el chat, why don't you put which style of leader you are? ¿qué tipo de líder piensas That's que the eres? so you're going to put two things. Vas a poner 2 cosas. The style of leader you are El tipo de líder that que you tú think you are, piensas que eres and the style of leader you like to follow. y el estilo que te gusta seguir. And I'll give everyone time to put it in the chat. Y le damos unos segundos para que lo pongan en el chat. Okay. I see some Y si people. hay 2 personas, And if there's 2 escogen people, uno. yeah, you work it amongst yourselves. Ujú. Okay. What kind of leader do you think you are? Are you a ¿Qué tipo de Are you líder a teller? piensas? Are you ¿Eres un teller, inspirational? inspiracional, Are you a delegator? Are Delegador. you a consensus leader? de consenso? Mhm. That's one. Which one are you? ¿Quién eres? And which one do you like to follow? ¿Y a cuál te gusta seguir? ¿Verdad? Porque a veces no somos lo que nos gusta, ¿verdad? Sometimes we like to be a certain type of leader, but we don't. But that's not the leader we like to follow. Ujú. And you all know how to work the chat feature, I imagine. Just type it in there where it says chat. Okay, just put either traditional. I'm waiting for some responses in the chat. Okay. Ujú. So Okay. one person says, this is interesting. The person is a telling style, but prefers to follow a participant leader. Mrs. Shabazz, the Ms. telling Shabazz. style, and I prefer the participation That's leader. Yeah, that's very good. That's an interesting paradox because Mhm. their style is a certain style. Me considero un líder inspiracional, creo, en el poder de la creatividad de las Yeah. otras personas. Very Very good. good. Tradicional, but I like to delegate. Okay. Traditional, but I like to do. Okay. And watch this. Miren esto. Every style Cada estilo has pros, right? tiene Because pros, in the telling style, porque en el dictar, you move faster.
uno se mueve más rápido, but there's more work on the leader. pero hay más trabajo que uno mismo hace. In the delegating style, En el delegador there's less work for the one leader. hay The group shares menos, it, el grupo carga el peso del trabajo, but it's slower pero es más lento because you need to work ¿verdad? as a team. porque necesitas trabajar como un So equipo. there's trade-off in every style. Así que hay pros y cons en cada líder, en cada estilo. And some people try to do a hybrid. Okay, Mr. Munoz, participatory, but he prefers a delegator. Very Okay. good. Okay, let Muy us bien. talk about church styles. Vamos a hablar de estilos de iglesia. And this is no small thing. Y esto no es algo pequeño. Church styles, Estilos de iglesias, which is the previous slide, aquí, they're, again, not a full list. no es una lista We've only done comprensiva. 5 here. Aquí solamente ponemos 5. The traditional church style. El estilo tradicional de iglesia. The traditional church style El estilo tradicional is de iglesia usually, es but usualmente, not always, no siempre, pastor-centered, centrado en el pastor, usually sings more classic hymns and things like that. normalmente tiene una propensidad a cantar más himnos clásicos. The traditional church style El estilo tradicional eclesiástico usually involves more people envuelve más personas in liturgy and worship, for example. en liturgia. For example, in a traditional church worship, Por ejemplo, en la adoración en una iglesia tradicional, you can have different people worshiping every week. tú tienes alguien que dirige la primera parte toda la semana, una persona song, diferente, los the cánticos, music. la música. Because you feel, okay, everybody should be involved. This is a Porque community church. el pastor piensa que es una iglesia de comunidad y todos Yeah. deberían tener And, una and participación. every musician can play. Y cada músico puede No jugar, matter tocar. what the level of competency of his or her musicianship. No importa el nivel de competencia del músico, Or todo their ability, their skill set. su habilidad o su destreza. The pros is El pro es people feel included. las personas se sienten muy incluidas. The challenge is El reto es quality is not always la calidad no siempre se ve. the contemporary church style. El estilo contemporáneo. It's where a lot of churches, they have a worship team. Muchas iglesias aquí tienen un equipo de adoración More y alabanza. modern or contemporary music. Un poco la adoración un poco más contemporánea. There's some fluidity to the service. Hay fluidez al servicio. But there's a lot of professionalization. Y allá ha entrado en un poco más de profesionalidad. Right. There's a worship leader who requires rehearsals. Hay un equipo que requiere práctica. There are actually tryouts to be on the worship team. Puede haber tryouts, pruebas Auditions. para el equipo, audiciones. Puede, Right. ¿verdad? Avant-garde is similar to contemporary. Avant-garde es un poquito similar al But it's more contemporáneo, creative. pero es más creativo. From week to week, the seats can change. De semana a semana algo puede cambiar. The stage can change. La plataforma puede cambiar. The design of the worship space. El diseño del espacio de adoración. So one day you could have all chairs like in a normal church, then you could have couches, you could have sofas. ¿Verdad? Tú puedes, a veces en avant-garde, a veces tienen sofás, parece más como un café, Right. ¿verdad? You can have sermons. Puedes tener o un sermón un Or you domingo, can have interviews. o puedes tener una Or you can have entrevista, o panels. un panel. Communication varies. La comunicación varía. There's different styles of connecting with people. Hay diferentes estilos de poder conectar con las personas. Usually in the traditional and the contemporary. Normalmente en la tradicional y el contemporáneo. And now I'm talking about worship. I'm not even talking about leadership yet. Estoy hablando solo de adoración, no de liderazgo todavía. It's worship, preaching, and a call. Adoración, predicación
y un tipo de llamado. Traditional and contemporary often share that. Tradicional y contemporáneo normalmente comparten eso. Avant-garde experiments with that. El avant-garde experimenta con diferentes elementos de eso. They change the structure, Pueden cambiar change, infraestructura, so la forth. estructura, etc. All of these styles Todos estos estilos can either be formal or informal. puede ser formal o informal. In some churches, people are expected to dress up. En algunas iglesias vemos las personas que se visten, You know, they dress up, Sunday se best, visten con ties and suits, su mejor their ropa the best clothes they have, whatever que that ellos is. tengan, cual sea. Others are informal. Otras son informales. In informal churches, En iglesias informales, inside formal churches, dentro de iglesias informales, formales, formales, inside formal churches, dentro de iglesias formales, usually you address the pastor by his or her title. tú te diriges hacia el pastor normalmente por su título, ¿verdad? Pastor. Pastor Joe, Pastor Joe. Liz, Pastor so and forth. Ujú. In the informal church, En una iglesia informal, you can call the pastor, hey Joe, hey Liz, hey. It's less that kind of hierarchy and structure. es menos ese tipo de jerarquía o estructura. Again, De nuevo, I'm not saying one is better than the other. no estoy diciendo que una es mejor que But la otra, once you create one of these styles, pero una vez que tengas or estos you estilos embrace one of these o styles, abraces estos by estilos, definition, por you are definición, attracting certain people vas a atraer a cierto grupo and then you are excluding other people. y vas a excluir a otros grupos, ¿verdad? Not by intention, No por not your, intención, because every pastor and every leader says everybody's welcome. porque normalmente tú oyes un pastor, oh, todos son bienvenidos. Everybody's welcome. Y le damos la bienvenida a todos. And no matter who you are, you No can come importa to, quién eres, in our case, the gathering tú place. puedes llegar, en nuestro caso, al lugar del Or your encuentro. church, whatever it is. O U-Turn. Or U-Turn or Viva City. Viva City Church. Or Refuge City, or whatever your church's name. Refugio City, como se llama su iglesia. That's what you say. Eso es lo que And you decimos. mean it in your heart. Y tú lo sientes en tu Tú corazón. estás siendo sincero. You're being sincere. Aquí todo el mundo es bienvenido. Everyone is welcome. Pero tu estilo But your church style va a incluir o excluir. will automatically include or exclude. Porque la gente va a decir, eso no me conecta. Because people will say, well, I don't prefer that style church. Por ejemplo, For y example. esto tiene que ver mucho con el carácter y el ADN del liderazgo de esa iglesia. This has to do with the character and the DNA of that church. Vamos a abrir la pantalla y después seguimos en unos minutos. We'll continue in a moment, but I Porque want quiero verles. to see. Esto es interesante. This is very interesting, and we need to pause here a little bit. Porque tu estilo de comunicación Because your communication style atrae attracts y excluye. and excludes, no matter what. Por más bueno que tú seas. However good you may be. Por ejemplo, For example, si tú eres bien informal. if you're informal, Hey, God bless you guys, and hey, how you guys doing? And, ¿cómo está muchachos? Sí, What's up? God. Yo, what up? You're already, ¿Verdad? and somebody who comes from a very formal mindset. Y una persona, vamos a suponer que viene de una mentalidad formal. They're professional. Vamos a decir que son un white collar. They're white collar workers. Son And they're trabajadores used to being called Dr. So-and-so or Mr. o So-and-so. doctor o Mr. So-and-so. They may go to your church, Quizás puedan ir a su iglesia, but it's not usually their style of communication. pero no van a ser quizás, por lo general, Right, no van a right. ser Let me- atraídos por ese estilo de Let me say something while I'm teaching here. comunicación. Everything I'm saying Todo lo que digo is a generalization es una generalización. and has exceptions. Y obviamente siempre hay excepciones, ¿verdad? But I'm giving you large buckets to think about. Pero les doy pilares grandes para poder pensar. Of course, people cross-pollinate and all of that. Pero obviamente las personas cruzan, etcétera. Let me give you two examples so it can become clear. Les doy dos ejemplos para que sea claro. Tim Keller
was a retired pastor now, Tim Keller, un pastor jubilado, highly educated. altamente educado. When he speaks, he references books. Cuando él habla, él hace referencia a muchos libros. He talks about culture and, Él habla de cultura and a whole host of kind of philosophical ideas. y ideas filosóficas, etc. Large church, several thousand people. Miles de personas. Steve Furtick. Stephen Furtick It's a different communication style. tiene un estilo diferente de comunicación. Usually the people who listen to Tim Keller and are attracted by that style of ministry Las personas que normalmente escuchan a el estilo de ministerio de comunicación de Tim Keller, are not usually yes, normalmente attracted to the Steve Furtick model. están atraídos al modelo de Steve Furtick. They're not wrong or right, No son uno mejor que el otro, but each of these styles pero cada uno de estos estilos is appealing es atractivo to certain types of people a cierto tipo de grupo, based on their education, basado en su educación, based on their preferences basado culturally. en sus preferencias culturales. Now, there's charismatic communication. Hay comunicación There's people who carismática. love, like a T.D. Jakes, for example, Por ejemplo, T.D. Jakes. right? T.D. Jakes' T.D. appeal Jakes, la atracción de T.D. Jakes is not the same as the attraction of, I don't know, Charles Stanley. no es la atracción de, vamos a decir, Charles Stanley. They're not wrong or right. No son malo o bueno. God uses both styles. Dios utiliza a ambos estilos. But both of those leaders Pero ambos de esos are líderes communicating according to their temperament, comunican basado a su temperamento, according to their communication style. a su estilo de comunicación. When you're planting a church Cuando tú plantas una iglesia or leading a group, o estás dirigiendo un grupo, don't assume that everybody that's in that group no podemos asumir que todos en ese grupo are appealed to by one communication son style. atraídos por tu estilo de comunicación. There's some people who like rah 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 Hay muchas personas que le gustan and jumping and all, and then there's other people who like it y hay calm. personas que le gustan calmado. Not wrong. No está bien, no Not está malo, right. ni bien. Know your style Solamente conozca su estilo y quién and tú who vas a that will atraer attract. y quién va a atraer con tu estilo. Are you attracting young professionals? ¿Tienes en mente a profesionales jóvenes? Are you attracting families? ¿Quieres atraer a familias Are jóvenes? you attracting people who have socioeconomic challenges? ¿Estás atrayendo personas con retos socioeconómicos? Are you working in a kind of college community? ¿O estás atrayendo estudiantes de colegio? Because you're planting or leading near a college campus? Porque estás plantando quizás alrededor de un campus. Or are you dealing with people who are living and fighting addictions and housing challenges? Con personas que luchan con adicciones y retos económicos. If you're a yeller, si tú eres alguien que grita, when you preach, you're a yeller. O eres you raise your voice. Y levantas tu voz. Yeah, come on. Who do you think that's going to call? Tienes que pensar a quién va eso a atraer. If you're a lecturer, si eres un lector, como profesor, here's 3 points, and aquí here's están the mis 3 subpoints, puntos, and y here's aquí están los subcategorías. Who is that attracting to? ¿Quién va eso a atraer? You know that there's people that condemn other churches. Tú sabes que hay personas que condenan a otras iglesias as not spiritual, como no espiritual, simply because it does not speak their style. Porque no hablan o comunican en su estilo. And they confuse style with spirituality. Y confunden el estilo con espiritualidad.
in your church, en su iglesia, in your leadership team, en su equipo de in your liderazgo, ministry, en su ministerio, know that people will have these preferences conozca que estas personas van a tener estas preferencias, and they're going to have these communication preferences, van a tener preferencias de worship comunicación, preferences, de adoración, leadership preferences. de liderazgo. Did you know that usually ¿Sabías que normalmente that the more secular education a person has, entre más educación secular un grupo the tenga, more democratic they want their church government? más desean que su iglesia sea un gobierno democrático, Not universal. no un triángulo, no universal. I'm not saying this is everybody, No estoy diciendo que estos son todos, but these are what the studies show. pero esto es lo que los estudios muestran. And sometimes you say, well, why is this person pushing back? They're rebellious. Oh, y tú dices, wow, pero ¿por qué esta persona es rebelde? No. Como que me empuja. Yeah, they ask Ah, no sé, questions. hacen preguntas. Ellos tienen el That modelo it's because circular. they went through a system that valued asking questions. Ellos viven en un sistema donde ellos valoran el hacer They have to know preguntas. the why. Tienen que saber Whereas el por other qué. systems, Mientras en otros sistemas, they value what? ellos valoran el qué. Obedience and submission. Obediencia y la sumisión. ¿Verdad? That's often cultural. Eso es a veces cultural. Let me give you an example, Les doy and then un I'm going to ejemplo. continue with this. Y vamos a continuar. We pastored a multi-ethnic church Nosotros pastoreamos una iglesia multiétnica in New York City. en la ciudad de Nueva York. We had Asians, Latinos, African Americans. Muchos asiáticos, white, muchos morenos, blancos, hispanos. We spoke in English, in Spanish, in Nuestros Mandarin. servicios eran trilingües. In English, Spanish, and Mandarin. En mandarín, en inglés y en español. Most people of color, Muchas personas de color, that means Latino, African American, latinos, and africanos, Asian, americanos y asiáticos, they called us Pastor Gabriel and Pastor Jeanette, nos llamaban Pastor Gabriel o Pastora Ginette or just Pastor. o Pastor. Many of my white members, Muchos de los feligreses anglosajones they said nos llamaban Gabe and Jeanette. Gabe and Jeanette. In a meeting, En una reunión, one of our white members uno de nuestros feligreses anglosajones said to me, "Hey, Gabe." me dijo, hey, Gabe. And one of the members of color said, no, that's Pastor Gabe. Y uno de los ancianos hispanos dijo, con su permiso, él es Pastor You Gabriel. don't address him by his first Usted name. no lo llama por su primer nombre así. That person wasn't trying to be disrespectful. La persona no estaba siendo irrespetuoso. In the culture he grew up in church, you called the pastor by his first name. En su cultura, él llamaba al pastor por su primer nombre. But in the other culture, you never called the pastor Pero by en his la first name. cultura de color, ¿verdad? Normalmente no se llama al pastor por su In the primer culture nombre. I grew up in, En la cultura donde yo me crié, I never called my pastor by his first name. yo ni me atreví a llamar al pastor por su Hey, nombre. Hector. No, Mira, that's, Héctor, ven no, acá. that did not work. No. It was pastor or Era Pastor pastor o Hector pastora or Hector, Pastor ¿verdad? Raquel. And so these are the things Y estas son las cositas that as you lead people, que mientras tú diriges if a you're not personas, aware of those assumptions si no estás al tanto de eso, de esas of asunciones, leadership de styles estilos de liderazgo o it can- estilos or church eclesiásticos, styles, it can lead to conflict. puede llevarte a conflictos. Let me talk about leadership styles in the next 10 minutes, and then we'll Hablamos de un poquito más de estilos de liderazgo close with some Q&A. y terminamos ya con preguntas y respuestas. Infrastructure. Infraestructura. ¿Ven la diapositiva? You see the PowerPoint, yes? Pastor Rafi, dame un Yeah, thumbs yeah, up. you Sí. see us? Okay, Okay, perfect. thank you. Gracias. Some churches are pastor-centered. Algunas iglesias son pastorcéntrico. It's pastor-centered. Es pastorcéntrico, ¿verdad? There's no elders, No hay ancianos or if que there cargan. or if there are elders, it's O si hay pastor-centered. ancianos, todavía puede ser It's pastorcéntrico. what some people call the Moses model. Of El leadership. modelo de Moisés a veces lo llaman. What the pastor says, that's it. Lo que diga el pastor, eso es lo que se va a hacer. Other churches, I don't have it here, are called elder-centered. Otras iglesias, y se me olvidó ponerlo aquí, son ancianocéntricos.
where there's shared eldership, donde hay shared leadership, liderazgo compartido compartido entre los ancianos, entre los ancianos. where they meet, they decide, they pray together. Ellos se reúnen, ellos hablan, ellos dirigen juntos. Eso se veía en el Concilio de Jerusalén, en el libro de Hechos. You saw that in the Council of Jerusalem in the book of Acts. Y tú lo veías también en las iglesias, en las otras iglesias de Antioquía, You etcétera. could see it also a little bit in the Church of Antioch, etc. Que el grupo de ancianos The group dirige, of elders would lead, aunque hay un pastor o una pastora, or there is a pastor, even though there's a pastor, los ancianos the elders comparten el gobierno de la iglesia. carry the shared weight of the government of the church. Hay otras que se llaman subcongregaciones o que divides los ministerios. There are another type of infrastructure is subcongregations that divide the Como si ministry fueran congregaciones pequeñas. as if they were little small universes, planets, all on their Y own. cada ministerio And every ministry replica replicates el organigrama the general organogram del liderazgo general de la iglesia. of the general leadership of the church. No son líderes de la iglesia They're not leaders of general, the church in pero general, son líderes de un subgrupo, but they're leaders of a subgroup, llámese célula, whether mujeres, women's or niños, men's or jóvenes, que children. replica el estilo del liderazgo general. They replicate the style of the general leadership. Y eso también se ve en campuses, cuando tienes see iglesias that in campuses, campus churches, etc. que replica el liderazgo general. It replicates Y cada subministerio tiene un equipo que trabaja como ancianos de ese ministerio. and every ministry functions as its own little universe with its leaders and its own Que infrastructure. tienen grupos. They have groups. De decisión, comparten, they see their agenda. pastor as their leader. Sí. Right. El desafío de una iglesia pastorcéntrica The challenge, and all of these have pros and cons, right? The challenge of a pastor-centric es church, que en las iglesias, en los ministerios subgrupos, that in the ministries, piensan que una persona es el pastor de ese grupo y no hay colaboración. they believe that the leader of that ministry is the pastor, and there's no synergy or collaboration. Piensan en triángulos en vez de en círculos. They think that their ministry is in a triangle format and not in a circle format. Y no comparten y no colaboran. And they don't share or think about possible synergy with other ministries. El contra del otro modelo The con of the other model es que tú puedes ir súper lento is that you can go very slow porque todo el mundo tiene una idea. because everybody comes with an idea. Y hay gente que no ora, There are people that may not pray, que no conocen nada de iglesia don't know anything about church, y quieren siempre dar ideas. and that always want to give ideas. Y si tú estás trabajando en grupo, And if you're working in groups, tú tienes que dirigir a esa persona que no tiene expertise en liderazgo, you need to lead that person that has no leadership expertise, pero quiere ejercer liderazgo. but wants to execute leadership. Let me just be clear. Déjame ser claro. One of the biggest challenges Uno de los retos grandes for pastors para pastores during this, when you're trying to do shared leadership, cuando tú tratas de trabajar en ministerios compartidos, which is great que es magnífico because it gets buy-in, porque tiene how you say buy-in? compartimiento, Yeah, si yeah. la gente colabora, Ujú. is this. Es esto. Is that people always telling you, I had a dream, we should do this. Es que las personas pueden decir una noche, tuve un sueño y Right. hay que hacer esto, Because in the pastor. group, Porque un grupo, you got the mystics tú tienes los místicos, that every week God speaks to them about the way the church should go. que toda la semana Dios le habla cómo debe ir la iglesia. Pastor, yo tuve I un see- sueño. I see Pastor Richard Trinidad laughing. Pastor, I had a dream. I had a dream. Yo I was anoche praying and God spoke to me. tuve un sueño y el Señor me habló. That person has never pastored a day in their life, Y esa persona jamás en su vida pastoreado, has never led a group of over 20 or 50, nunca ha dirigido un grupo más de 20 and has a different vision every week. y tiene una visión de parte del Señor toda la semana.
You have the mystics. ¿verdad? Lideramos y trabajamos then- oh, and con then- los místicos. And then you have another person Y tenemos otra persona that reads books and goes to 5 conferences. que va a 5 conferencias. And every time they go to a conference, they want to bring back all the ideas of the conference to your church. Y las 5 conferencias, ellos quieren implementar todo lo que aprendieron de las 5 conferencias. They go to a conference in California. Van a una conferencia en California. They go to another one in otro Mexico. en México, They Chicago, read a lo que book. sea, leyeron un libro. And every week they're bringing you a new idea. Y toda la semana te traen una idea nueva, ¿verdad? And then you don't have a steady vision. Entonces no hay una visión And norte. people are confused. Y las personas como que se Because every confunden. 6 months you have a new vision, you have a new idea. Porque cada 6 meses hay una nueva visión, una nueva idea, un nuevo proyecto, un And nuevo people don't todo. know where they're Y going. las personas no saben para dónde van. And people who have never led Y personas que nunca han dirigido un grupo grande, sometimes fall either into the mystic a veces entran o a lo místico or the copycat. o al copycat, el síndrome de copycat. I saw that in this conference in Delaware. And Ay, yo vi esta iglesia que vi por allá. I saw it on están TV. haciendo- Mira, yo Look vi what I esto en saw la on televisión. Facebook. Mira lo que vi en Cara Libro. and you're like, that would not work here. Y uno como pastor dice, no creo que eso funcionaría You aquí, want to ¿verdad? hear that voice, Tú quieres, es una atención de poder escuchar esa voz, but also to educate them. pero también ayudarlos Hey, a you entender. need to work on leadership. Hay que trabajar en el liderazgo. Not every idea that you have and every vision that you and every dream is God. No todo sueño, no toda idea, no toda So visión. that's es the de Dios. tension. Esa es una tensión. And then ¿verdad? some churches have cell group models Hay otras iglesias que tienen el modelo de grupos where celulares, every cell group is kind of like a mini grupo worship comunidad, community. donde cada grupo, ya sea por afinidad o código postal, etcétera, ese grupo es como una micro iglesia that contributes to the larger church. que contribuye a veces The- o no. the blessing is La bendición it es, helps grow and spread the DNA. puede ayudar y crecer el The ADN. challenge is El reto if es, the leaders of those groups don't have the DNA of the church si los líderes de esos grupos no tienen el ADN and de it's la not clear, iglesia you haven't y communicated no it es clearly, claro y no lo entienden, because DNA has to be communicated over and over and over and over and over. ADN tiene que ser comunicado siempre y siempre y siempre. They will Ellos pueden spread another desviarse DNA, y- something that's not what God wants for y you. compartir un diferente ADN que no tiene nada que That ver may con la be good, iglesia. but it's not anti-biblical. It's just not where God is leading your church. No necesariamente es antibíblico, pero no es hacia donde la iglesia en su mayoría va. That's why pastors and leaders Por eso es que los pastores y los need líderes to continually meet with their teams continuamente necesitan reunirse con líderes to communicate the DNA, para comunicar el ADN, communicate the values, comunicar valores, communicate the style of leadership, comunicar estilos de the liderazgo, tone, how you treat people, so el forth. tono, cómo tú tratas a personas, etcétera. This is important. Esto es The outreach importante. structure. La and I wanna estructura de alcance. I'll end with this, and then next month we'll talk about the others. Y terminamos en este punto So then we y can have a seguimos el conversation. próximo, el We'll próximo mes stop the recording to do Q&A. con lo más y vamos a detener la grabación para Q&A. Every worship community Cada comunidad de adoración has multiple doors. tiene múltiples puertas. The front door, La puerta del and frente, this is not literal, right? These are metaphors, estos son metáforas, no es literal. is the gatherings, the worship space, the worship time. La coronía, el tiempo de adoración. That's the first thing most people see. Esto es lo que las personas normalmente ven primero. Not always, because No sometimes they enter, siempre. sometimes they come through the side door Porque a veces entran por la puerta del lado, of small groups, de grupos of community pequeños, outreach. de alcance comunitario. The side door La puerta del lado are community groups, son grupos comunitarios, are ministries, ministerios, are outreaches. programas, alcances. There are people Hay personas who love the front door que aman la puerta because del you frente have mastered that. porque
son excepcionales The en church eso. is good at that. La iglesia es They have bueno a en great eso. worship, great preaching, Tiene grande adoración, grande but they don't predicación, have good side doors. pero no tienen puertas del lado fuertes. So there's not good discipleship, there's not good small groups, No hay buen discipulado, no hay buenos grupos pequeños and people leave. y las personas se van. There are people who have great side doors. Hay personas que tienen buenas puertas del lado. They have good small groups, tienen buenos grupos pequeños, they have good trainings, they have a good pathway, tienen buenos senderos, but they don't have a good communal worship, a good worship space. They don't have it. And this is very important. Esto es muy importante. If you're developing a ministry or a church, you have to have a good front door and good side doors. Tienes que tener una saludable puerta del frente y unas saludables puertas del lado. You know that most leaders Tú sabes que muchos líderes only focus on the front door. solo se enfocan en la puerta del frente. Oh, what's happening Sunday? ¿Qué va a suceder el domingo? Or what's happening in the midweek? O qué va a suceder en el servicio de mitad de But semana. the side doors are not strong, Pero las puertas del lado no están and people are fuertes. not consolidated. Y las personas no son consolidadas. When you don't have good side doors, Cuando no tienes puertas del lado fuertes, what you have is a spectator church. puedes convertirte en una iglesia espectadora. That they come on Sunday to hear a good word and good worship, Vienen solo los domingos para escuchar buena adoración y prédica. but they don't get involved in ministry or in service. Pero no se envuelven en el ministerio o en servicios They don't comunitarios. volunteer to anything No son voluntarios. because all they care about is the front window, la vitrina. La vitrina, solamente están Wow, enfocados mi en la iglesia, vitrina. los domingos son tremendos, Wow, Sundays, that's But- spectacular. but Sunday's not church. Pero los domingos no es la iglesia. Church is what we do every day. That's who we are. La iglesia es lo que hacemos todos los días, ¿verdad? There are people Hay who personas have good side doors, good ministries, good que outreach. tienen buen alcance y buenas puertas del lado. The good ministry, good outreach, Alcance y but they don't have a good ministerios, front door. pero la puerta del frente They no don't have está good, sólida. solid teaching No tiene enseñanza del púlpito from their sólida lead pastors and leaders. de sus pastores líderes. So what that creates Lo que crea eso, is an active church una iglesia activa with shallow discipleship. con discipulado superficial. If you have good front door and good side door, Pero si tienes buenas puertas, vitrina del you have an frente, active church tienes una iglesia activa and y a disciple church. una iglesia discipulada. And both of those contribute to a health Y ambos de esas estructuras contribuyen a una salud and to ministry in your community. y al ministerio en su comunidad. As we think about this, Mientras pensamos en esto, we're going to now open up ahora as we vamos always do. a abrir como siempre lo hacemos And then we're going to stop the recording. y vamos a detener la grabación aquí.